Mun mantan anyar niku lakar bener malam minggu cak malam Jumat kapi seminggu. Matanya aki cak malam Jumat doh. Mungkin pakun malam Jumat. Ku malam Jumat. Du malam Jumat doh. Tak pun mantan lajuri ya bener malam saton apa bener malam mahat. Mun mantan anyar ja ada malam satu malam Jumat kapi. Eki na bangki. Tak par jaje sampean. Tanya aki. Oh, cak boleh ke atas laki le ngocak le. Ntar kata sik dia je mancing cukok le. Terus kak oleh kelemar eta tak ai. Apa je kak? Mun kaki ni sarkang ko ilmu kamar bedi seven tak ai kak. Allah cak ajar deng jambu jeung aku tahu. Minta le gedeng je ku ganggu. Mau bini belak nyampit ntar kau nangkak libet geger terus hari Selasa ki idik bari apa jelek nang tenang kak cek gerak germun dalam kamar bagi empian kapi lebih abi ega bejak nikah ibadah kak iki na bangki ki jeling aki sini kan lebur mantan makanya apa inya mai mantan ni kecepun ulama dari bahasa Arab mantan nih orang setuju acicir apolong dua jawab pernah ibu di ay fanduruhuma coba tengok le sekedua lebur napa tak lebur seneng napa tak seneng abu mun selake mun kiri boring kita abodong selake kan ngocak mun terak beseh mun terak kacak mun peteng beseh mun melak padengi mata mun medum bedek yateh kan deh mun kita abodong kek mun la abodong selake lain samangken nampon napolong kok ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa الذي أحل لنا النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء كروبة قولة سرم كرو أجنان حضرة الشيخ حضرة المقرم كي هجي مسدد دويني sesangat beten kaula amul jaaki sangat beten kaula ta'zimi ajunan sumulja kuru beten kaula sareng kuru ajunan sumulja Kiai Haji Khaybar Juwaini juga ndak patena beten kaula ngaturake ta'zim ban hormat saraja-raja ipun terjukan kuru kaula sareng kuru ajunan Kiai Haji Marzuki Bahruddin ajunan Kiai Haji Bahri Bahruddin Ki Subhan Bahruddin terjukan tak galib ajunan Kiai Ibrahim Musaddad terjukan ajunan Kiai Mudi selaku pengundang dan seteja kiai seteja guru si ampun hadir nyuun saporah beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning dak asmaipun namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja si ampun alengki Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku desa Belateran kesempatan malam beliau hadir di tengah-tengah kita sebeten kaula hormati beten kaula taati sahibul farah was surur ajunan semulja Bapak Halil sekesempatan mangken nyelameti potraipon
antara Al Ustadz Muhammad Ali kalaban raji tercintai pun Ustadzah Mardiah. Sepertama ngiring kau leban ajunan amu ciban asyukur dek ke Allah. Malam semangkin beni keng karena ketepaan tapi takdir bi Allah kau ajunan bisa alengki asaran guru para alim para ulama dalam kabadaan azikir dek ke Allah terjukan nyumpeng doa barokah dek kamantan si kedua semoga lengki na kaula ajunan tua na kaula ajunan tetialan jalan teka hajat tuan rumah eka dinto secara khusus ben mantan si kedua secara umum tetialan jalan kaula ajunan selamat dunia akhirat. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto contoh sepaling sampurna katipun apa caranya membina kehidupan rumah tangga yang menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semoga mantan si kedua antara Al Ustadz Muhammad Ali kalaban raji tercintai pun Ustadzah Mardiah sareng Allah subhanahu wa ta'ala betetia keluarga sebisani roh ben bisanin de kau diinna Gusti Kanjeng Nabi sehingga teti keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul ja'aki Allah alhamdulillah le barokana mantani foto kiyamun. Kamu mantan na ke dalam tukang foto na syuting ke dalam mantan na keluar tukang foto na keluar hula ilang ker para saja billahi maki situ ngamik boda mutu untung mantan na keluar okay. On okay. Dengan dia kelau makin kan dia bro kana mantan kia kata tujuan ni nggih di mantan naga saya ketujuh tak oleh 10 juta. Mari kena lebro kana mantan di hula ngak ni kia lanceng dia. Kayak kita mujak lanceng ngak ni kini bini hibe bi hula. Baru kana mantan di hula tujuh ngak ni kan. Apa mun pengajian hol. Apa? Beni sewaan di hula ngoni aki kamade jero. Ada benar kana mantan di kak hula di hula sewaan kia genteng dia. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Situng bekto Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tapangki kelaban sahabat si asmana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kak dinto selera nah selera ki wajah kak dinto beda lampat cek saking ngamangken lampat tu beda nah. Kota beli lipstick sini. Jadi sareng Gusti Kanjeng Nabi ia latin karena tak biasa lah kek beda beda imuan ni tak biasa atau bumi beda lipen ni tak biasa cak saking mungkin ki mungkin ada skincare napa sana tersalah pokoknya ada sejenis beda akhirnya karena itu yang lebih Gusti Kanjeng Nabi sahabat Abdurrahman bin Auf pas ada bu ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin minad dhahab dan kula nikah lestari akabin ya Rasul dan kula nikah mari abini jadi kalau beda lampat tu bedak ni keng mari abini kula bini keng kula letter beni mari abini ala wazni nawatin minad dhahab ngangkui mas kabin emas sabre bikin korma. Jadi gula mari kabin, mas kabin na gula ngangkui emas. Raja nah sekitar bikin korma. Ketina pada guna Gusti Kanjeng Nabi, ya Abdurrahman, aulim walau bisatin. Mun kake mari abin nih, abada akina acara kake. Coba romoro tak imutu moro mari kabin. Mun mari abini abada akina acara
walau bisatin, sekalipun cuma nyembeli embi, mak cuma nyembeli embi, karena jeer nari ngarap kak dituju kong nika munta ibil bakor ghanam, munta unta sapeh embi. Tahu dalam bahasa kitab disebut ni'am, ceboreng ceboro jokoyo nika telok nika sana. Jadi unta sapeh embi, embi nika termasuk deeran sepaling mabe. Jadi unta sapeh embi, embi nikah runtutan cukup sepaling mabe. Cek saking ngakui bahasa belateran bola abedakin acara kakek meskipun ngakui cukup tahu mungkin senika kan ikan to paling mabe tingkatnya tahu lagi kayak gula tak ngerti nih bisa tahunya me cukup aja oleh dari dim lagi karena gula mulai kini mancing tak teman olian cukup tahu mi romo ke belateran tahu itu cukup. Teti abada aki acara kak dinto salah starena mantan laki ben mantan bini Apollo kak dinto esonataki abada aki resepsi nika saya akad bila mantan oleh senapa lihat telo malam nah beri malam makin telong telong dek kena waktu pak kalam Jumat saya dulu ayam itu pun mantan anyar ni kula karbon malam minggu cak malam Jumat kapi seminggu matanya aki cak malam Jumat doh mungkin pakun malam Jumat ku malam Jumat du malam Jumat doh tak pun mantan lajuri ya bude malam saton apa bude malam mahat namun mantan anyar je ada malam satu malam Jumat kapi eki na bangki tak par janji sampean tanya aki jangan boleh kita selaki lengo cak le ntar kata saya dia cuma mancing cukup le terus kak boleh kelemar itat tak ay apa je kak mon kaki ni serkan ko ilum kamar berdis event tak ay kak Allah cak ajar deng jambu jeng aku tahu minta le gedeng je ku ganggu mau sebini belak nyampit ntar kau nangkak libat geger terus hari Selasa ki idik bari apa jelek nang tenang kak cek gerak ger lim kamar bagi empian kapi lebih abi eka baca nikah ibadah kak iki na bangki ki celing aki sini kan lebur mantan makanya apa inya mai mantan ni kecepun ulama dari bahasa Arab mantan nih orang setuju acicir apolong dua jawab pernah ibu di ay fanduruhuma coba tengok le kedua lebur napa tak lebur senang napa tak senang abu mun selake mun kiri boring kita abodong selake kan ngocak mun terak beseh mun terak kacak mun peteng beseh mun melak pedengi mata mun medum bedek yateh kan deh mun kita abodong kek mun la abodong selake lain samangken nampon napolong kok ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong yang kejak lah halan kan itu tahu saya itunya kak tahu saya itunya sapora Nabi Adam ni kak ike baik ilmu swarga tanggi polan ketibi Nabi Adam ni ku tak gengku lalu dia ilmu swarga polan ketibi gang akhirnya bah minta ku gangku jejak gangku udah rom akhirnya bi Allah pai motek kaki tolang rosong sekacer nih tolang rosong sekacer potek bah ke ibu Hawa makana dalam kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair reng laki gak dintorosong sekacer nih kaelang situng kak ike bayi rajina sampiang teti reng laki ini kejumlah narosok sekacer ben sekanan cepon kitab Ghamsul Basair tak pada sekanan jumlahnya 12 sekacer kali 11 mi elang tu ike bayi rajina sampian raka kak takut 4 seelang tu lihat orang dekiman Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya ibadah aki acara matura bapak ibu hadirin acara mantan gak dinto raja aki karena lakar sareng syariat pakon ketimbang kenik bu tak oleh sekejut kan bukan engki wadi nafai berapa yang dia betangki sahanon najon yang boleh sekejut
mun yo korban akal kak, mun yo korban akal eman sekerjut tadi pancor berarti berkat juga. Keng muni sabak ke syariat buah kencaran raja. Mangkana ring matura ni kabi Allah petaka hajat, ring matura gak dinto bi Allah pamet salamet, ring matura bi Allah sampurna, ring matura ni kak tak bu ambu amet salamet. Eki nabang ki. Cok sajian pengajian guna, bingung para kiai. Nah apa sih tadi pengajian makin? Cek dengan komunitas sepeda engkal ben komunitas mobil lah beda aki pengajian. Pah yonceng guna, kerja ben repot. Apa hadis sepeda engkal di yang guna? Dan kerja senyari ayat tuh guna. Romoro selamatan komunitas sepeda engkal dan mobil Verosa. Oh, ini mah beda ayat Verosa mun sepeda engkal. Cuman di gule kebala Quran gak dinto kitab lengkap, tak mungkin beda panapas Quran ini kata ibahas apa napa karena pun Quran gak dinto bisa tak bahas beda perkara saya tak ibahas serang Al-Quran berarti perlu kitab anyar untuk ajelasaki sementara Quran kitab dibudi mun kitab dibudi maka napa asal sebeda itunya gak dinto kutubah di dalam Al-Quran. Apa hadisnya Ferosa ben sebeda engkal beda. Apa ayat Al-Qur'annya? Buat beda. Beda. Al-khayla wal hamira wal bighala litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah lamba akabai ontah akabai bighal akabai himar tompaan litarkabuha wazinah tocuna ke bayi onta mak le tompak wazinah ben ke bayi perhiasan kehibur leburan pah Allah dibu sedekah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu ni jangan nak kena santri fi'il mudhari mun fi'il mudhari zamanah hal mungkin wal mustaqbal budian wa yakhluqu ban Allah bakal ke bayi budian dek katompaan mala ta'lamun ma dek kendaraan la ta'lamun sesampian orang Arab pani kata oning apa serosanya ngkit ya keng mun sambat banyak ayat alladzina yarkabunal firoza wal afanza tak ada mun pah nyari ayat saya langsung nyebut avanza ta ada makanya nggak mungkin ni kau orang kalau apa oleh kebelabit ada yang pelan hadis ada hadis haul mungkin apa mungkin beda acara saya bu areh bid'ah apa tak ada hadis saya bu areh mun nyari hadis bahas saya bu areh maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira nemu keng mun nyari hadis kanjeng Nabi seadu aki orang setuh banyak kak banyak mun nyari hadis kanjeng Nabi entar ke kuburan atal-talan hadis subah mun nyari hadis Pak Poloware ya tak ada teti norok kanjeng Nabi ini kok pak kutu beda kapi kutu persis teti mun makin acara haul lambak kutu beda hadis haul mun makin abada acara saibu are kutu beda hadis saibu are ya tak ada mun saya kata kira tu mangki gini bangki jelas teti saya kocak ngiring kanjeng Nabi gak dinto beda makosidus syariat beda tujuan syariat saya kelaku kanjeng Nabi cimin ngangkui jubah makin bah mun asarongan bid'ah Quran kanjeng Nabi tak asarongan engken gelu maksud tajuban kanjeng Nabi ini kekan satrul aurat nutupi aurat lagi teti mungkin ni kesampean tak kutu ajubaan make asarongan kor nutupi aurat kak dintu ampun norok Gusti kanjeng Nabi mun pah kutu ajubaan kieu kak engki Mekah padang pasir kak tandus ajubaan simpel tak pate panas keng mun eveleteran ajubaan mari ajuba bahasaka kan beda ajuban aja mari ajubaan baik bengare ya tal-talan teti pada bi siwak ya ajubaan pakun lebih utama karena ikhlaku kanjeng Nabi keng tak ajubaan benibit masuk neraka bunten kanjeng Nabi cimin asiwak ngakui kaju arok ni kelemes kapan becar om mangken sampian umpama kaju arok tandi ngakui Pepsodent sepenting ini ataki siwak pada oleh kesunatan ben pada ekocak norok Gusti kanjeng Nabi kaju arok pak pun lebih utama karena gak dito langsung contoh aki bi Gusti kanjeng Nabi keng tak ngakui kaju arok beni pahbit masuk neraka pada mun ikan niat pada oleh ganjaran siwak paham apa napa karena maksud kaju arok kalesan ka untuk maprisai lesan tetimun untuk mabrus saya tak kutu kaju arok sampean tandi siwak kas kaju arok nyaman tak
andi kaju arok ngakui rancang kormis pada tek kunang kita fikir malah kita fikir ni kebeni ko tu kaju makanya ngakui keriki pada kan sepenting syarat kedua kera infisol beni keriki tibi andi tetangke sampai nala ku botoh joraju keriki kera encam pana buat jengak encam tonjuk enggak aku kebaya apa cong kebaya sikat kaju arok bakul lebih utama keng umpama tak ngakui kaju arok beni pahbit abunten tandi kaju arok ngakui surban nih pada tak surbanan ngakui lengan kalampi pada nek bining saarukuan ngakui rukunah pada ya keng mun rukuna pote baik besiwak le dua hari akelir dia ngakui sarong pada sering kula mangki masjid ngakui sarong orang sini pana beujeung keng coman mun tempo na mancing pas sarung ngai pak atas tak kok siwak si bebe nganyul keluar cak gela tak tahu kakepo bukan makin sini sekecok itu nyaki hadis sekecok lagi nabang ki wah nyari hadis Holland ini mah beda Holland beda hadis ya tak ada keng mun atu akhireng mati ebak hadis keng mun zero kopur ebak hadis jelas kaki pon sehingga orang matur gak dinto karena lebur amat selamat karena orang matur gak dinto lebur abiaya untuk atas syukur dak ke Allah bi Allah yang matur gak dinto oh dinge pesampurna idim mabedreng matura selok soki sakin miskin reng matura mun epen diga kibon orang luar matura abu teka hajat reng matura eki na bangki alak konang tendang keng Roma idim me coba bede Roma apa raja na pedeban Roma reng matura teng kubi sampan ke Surabaya reng coba ni ke Roma ni kene an bu hotel pabrik kasasaham di luar negeri gak ajak ton geton ka beni diung situ ngoreng kasa banyak orang sandi kasa bang sombong kasa imagren kan teman bang sombong eki na bangki eje berom padahal eje beni ka ala kol telok malam boleh maurib boleh isya dan Allah sabiasa reng matura kol petto alakko duhur boleh tekuro man reng matura kejo je raja eje ba ada rumah pahlan cengak ni kan ni kamu ni je beni ko orang kampan ni tangki eje beni ka makila alakko tak buang buki beda debu eje bare cong mun saare tak alakko saare tak ngakan keng mun ebele teran sapora napa boleh karo ta alakku saari sabulan ca alakku pakuna deer ka carana ngaleleng abekan engking oh tapi nyari pengajian ngak makannya ngalak berkat dua kan cukup bentuh udah lekun kan nih kemudian matura pakom pakak ring matura engki na bangki aduh mau di Surabaya kak mati Surabaya kuburan kini Surabaya kuburan setengah meter kali 2 meter 3 juta kak setengah meter kali 2 meter kuburan nakin majar 3 juta mun tandi 3 juta tak bisa kuburan ki coba keng mun bela teran korle gelem mati sambil tangki kak kompak tak kompak dengan matura bagus napa tak bagus ring matura mangkane maturne ke Allah sampai mangken epa sampurna epa teka hajat epa kisoki kapi amin kau teh Allah ilem cengeng tak kering apa dina mentir ke Allah ya bapak kuna tak yoba ni amin Allahumma acara selamatan ketimangkene ke mentir ke Allah tak yoba amin kan ya matur biaya rajo acara hol makin hol buju apu eman kak diman acara raja kapi benih keng tak pese keng ring matur tak eman menuntut biaya kak sepenting untuk ibadah ada tak nyumpeng mungkin apa mungkin keng cuma mungkin makilah hol banyak nyelasai mungkin banyak hilang acara hol setahun sekalian acara naraja nanggok pengajian biaya na abi puluhan juta keng beda tradisi seelang mungkin lambak mun orang posepo malam Jumat ben malam Selasa ni kagak kuburan tak ada tek setahun sekalian holan rumun lambu malam Jumat ke kuburan anak ikibok depak ke kuburan payengat ada cong kubur nama cediing ada babi ni ing kan seni ke lambu malam Selasa entar mungkin zaman akhir ni kamu nak holan banyak keng malam Jumat malam Selasa ada nyelase sapora napa boleh malam Jumat ben malam Selasa ke kuburan na mungkin ni ka keleku na telas antar kecamplong nyelase kan nyiroro kidul ro melaga pantar ke kuburan setengah jam paling lenge kuburan kalau gede juga baru ke timur apa kak kubur nambu elang jong ya elang celo teman yentar engki
makanya gula setiap pengajian ngebeda sampean mun andi kuburan tak etarin tari terus tak elang gampang cara nebuk dek remah cek Paulo deje Paulo Timur deh lah tak kira tuh elang mungkin sampai kiamat dia kayak mun Paulo deje kapi mun tak etarin tari mungkin dok patok kebi dengan mantan bi Allah subhanahu wa ta'ala kebiasaan amat selamat ketika di tu pakun sehingga kau leban ajunan teka hajat selamat pecrah dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muliakan Allah aslina nika keng nekani hajat tuan rumah hulengki mun saya alim alamah ki saya dedem nika ke Musaddad Juwaini ke Khayban ke Ibrahim ben rombongan nika lah menggule cek santrena karena gula nika beda senasen kurutan gula nika sedulur sareng ke Khaybar sareng ke Musaddad nika nyi sakhawah jadi gula nika termasuk santrena saya dedem nika ki keng nekani hajat ya cuman cek dengan temu cek gula tak andi ilmu mi ayo enceng cek mon ni enceng holil cek tak tahu juga benih masalah ilmu na lek keng bulan genteng deh iya wajah kopak dah pemintaan sambil namun tugas sama hari mulai lah apa tuh punten gandengan ke Ibrahim tangi kayak muntai pas ini kadek sing ngalem magulek jadi tepak ke acan muntai etin retin TV anda sing ngocak Allahumma sholli ala Muhammad menjadi pondeng compo meletacin ke pasar lenteng beda beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak peti genteng keng muniling jeling tak nubukin apa na boleh tak jeling sekali asli tak tobuk bukan ke on Allahumma sholli ala Muhammad mantan cak gelak tak kau lenda foto tak salpak dek kau boleh lebih markana Khalil Yasin on bahas mantan mungkin gelak asli ampun pada pak doa sareng guru kaula sareng ajunan Kiai Ibrahim Musaddad gelak beda debu sagak dintoh barakallahu lakah wa baraka alaikah sedoa kak dintoh gelak mau sareng-sareng panjenengan juga lagi gelak debu aki kak dintoh doa pun Gusti Kanjeng Nabi ketika hadir dek perkawinan para sahabat barakallahu lakah wa baraka alaikah Gusti Kanjeng Nabi mengulang kalimat barokah dukale tapi kelaban huruf kecil selok pada barakallahu lakah seadaan huruf ngecil dengan kui lam senomor dua wa barokah alaikah lakah ben alaikah ini pada maknana cuman karena huruf ngecil situ nga lam situ nga ala nika cepon ulama ahli nahwu maknana tak pada pemahamannya tidak sama meskipun maknana situng napa maknana barakallahu lakah semoga abi Allah barokah lakah manfaat atas sampian mantan wa barokah ben moga abi Allah barokah alaikah melarat atas sampian mantan artinya napa mantan antara seneng bunga menterbi Allah barokah amin wa baraka alaika ben semoga abi Allah barokah alaika dalam kabadaan tak sayna sampian umpama mangki kata senengan mangki kata cocokan mangki kata sayan menterbi Allah pakuna tetilan jalan ken barokah ni kenapa ulama adabu barokah gak dinto ziyadatu khairim min Allah tambahan kebagusan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang mun itu pani barokah gak dinto pas sajan semak Allah nikah barokah jadi mantan kayak itu aki sajan apolong kedua manter sajan nak teti orang sajan takok dek guste diberi ing Mas Muhammad Ali asolat katibi Mbak Mardia asolat katibi kalaban akabin mungkin bah bisa berjemaah ketika berjemaah padang jak barokah anapa diberi ganjarna situng mangken ganjar diberi ganjarna sepolo mangken ganjarna sepolo derajat petolekor karena ampun mari akad mari akabin pas etambai petong polo karena rokatani min mutaahilin afdalu min sab'aina rokatan min al-a'zab ganjarna jauh antara orang bujang ben orang andi bi sedi beri ingat bujang ketibi mangken bah berjemaah barokah tak barokah
ben ahli berjamaah gak dinto cepon Imam Ghazali perengaki mantan Imam Ghazali ada bu laki bini mun ahli berjamaah maka keluarga gak dinto bi Allah bakal ejaga parukun bitan gule kira pikir ongguan ka orang ini kemun ahli berjamaah maka atau karena tak kira abid deh kan oke apa-apa orang ini kemun biasa sholat berjamaah siapa juga ketibi tak nyaman persis kuleban sampian siapa juga berjamaah tak nyaman apa biasa ketibi jadi kan ambui masjid ada lima dikeran bisa apa jangan luar bi tibi on apa jangan gak ada mi tahu ada lah jagelak mun pada iki namang ki Allah terkadang mulai sepui masjid embah sering celengan ketibi tauhidullah rabbal baraya kemana talim datang Etek dentek hari teguh para ong ke atas teguh para tera ibun timur saya dentek saat dikiran datang embah pahakomat Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah akhir ambani ke pahabajang adan tibi dikiran tibi akomat tibi nyimami tibi saya makmum apsaab mari bujang sopu pah ngaji Quran mbak alladzina idza walu ya kan lagu lambak nih bu mari ngaji Quran mbak haring kesana sapuan sampai pokol belu pojang duha pah tangi dembai masjid dung tedungan ngeding pokol 10 kapan ngeding kol 10 mbak pah ngudi imek boleh pahaden boleh Allahu Akbar apuh ring beloteran sa landung yon talaki ntar ke masjid sing ngare yon talaki ntar ke masjid ntar kikir siapa adan je tak boros gila kol 10 adan pah rame masjid embah keluar pah ngocak beda apa cong beda kaki je tak boros gila bang cari kol 10 pah adan sambil namun gila cak kami kan rapat rapat jam kol berapa pah adan lagi tak boros pah nyampit embah tenang cong saya gila je kok apa kaki ya kaki je kol 10 adan geluk nak kok adan maurib kaki lo entar ke masjid kok ada nisa kakek lo ada enak cong kelak sepui dan tek sampai siang ada datang leku adan kol 10 mantar kapi segi lejeng kok apa kaki mereka kening tente aku leku mereka tu masjid mulai tak pati rami orang coba nguti adan kol 10 kan insyaallah makai gulan tar kia nyanda lamun lalaki bini ni ka insyaallah bah berjemaah amun la berjemaah aja pun Imam Ghazali keluarga ni ke bekal rukun keluarga ni ke bekal saya bertelok perkara aja pun Imam Ghazali keluarga ni ke bekal saya sepertama kutul halal rizki saya bagi ke bini kutu halal nomor 2 al julus ma'al ulama ahli akilengkian ben para guru ben para kiai ni ke keluarga bekalnya ke saya nomor 3 shalawatul khams ma'al imam ahli pejang berjemaah makanya mantannya kemun bisa mula biasa berjemaah apa jangan ketibi tak kira nyaman makanya mun biasa berjemaah maki atokar tak kira abid pulang sehari nih kamu jeng lima ka sepu atokar piring penting aja ambil telok dari depan duhur tak nyapa pak pegel lagi asar tak sarmu maurib bek semu beres kan ongka selaki kelangkar Allahu Akbar si bini tak pikir-pikiran di luar noro apa njo yo noro tak tempuna cek becing betul yang mun tak noro biasa nak berjemaah akhirnya noro kieu sibine ka cuma tempat tubun murda jena langker ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu jang sibine keng mun tak nyampit lakar lanang keneng na nyampit akhirnya nyampit kieu lo celok amin selake bah gertek tom besar mojong bulan rokaat pertama lasar mo rokaat nomor 2 bi selake ikut apa pelanceng Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin selake bah gertek ibri mun gede deh beres apa tak beres mana berjemaah saya enggak mentang mun biasa berjemaah malah cepon sebagian ulama mun lagi bini berjemaah
mari asolat pak si bini asalaman ka selake maka anang kapan lahir ke waris gempang kaya ngalam benan dia tak betal ludu jadi lestari asolat alam benan kira-kira ongguan ka gula bukti aki onggun dan gula ni ka mungkin sini kedimin lah berjemaah ki jompok dimin berjemaah salaman bini gula ni ka secara medis tak mungkin bisa lahir normal karena ni bini dari negara belum polo ni kemun sampai pendarahan cuman dokter ni ka sadaqallahul adzim itu tuh pas tapi akhirnya dan kuli yakin hakul yakin salah situ ngaji selain berokan guru berokan yang sepo termasuk asalaman Maryam bejeng ni lahir gempang meskipun ngi jak lapang gempang ring rembi ka engki apa kun ya biasa seru tarik napas ikan seni kau tapi mun lambek ni keheran mun lambek mi lok takut orang ni cak ring lambek ni kesubuh dia pikir dan dia ibadah rembi sekalian tuh saya sapora dek sekali kan seni ke lambek makanya mun lambek ni kau orang kan benih pak ngak mungkin cak lambek ni ada istilah masuk KB masuk KB bahkan tahun lambek lahir cak mun posepo coba periksa ini berapa putrana baru dua apa baru lusin pak lekor cak pun tahun lahir lambek mun mungkin kan takut sampai bini gula nih ke anak nomor 2 gula umur 2 tahun tanya aki lihat remale tak rem dia boleh ken kelu kaki takut istirahat kelu dia gula bikin cara mungkin kaki takut pola rem bikin cak bekel lagi negara yang lain kelu deh tai bacan gula king nis serbuk ini bekel lagi pola bercanda teti bekel lah dina ini nada janda anak atung dok apa kalau cek waktu umur 2 bolor umur 4 bolor banyak ya Roma iki bahkan takut padahal mungkin lah beda dokter beda bidan bisa sesar bisa nambah jalan beda obat pendorong tangki beda buka etung buka 2 buka 3 buka 4 mau lambat kan dibuka TV dah apa-apa ni usaha apa cecer sana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad barakallahu lakah semoga bi Allah baraka alakah atas sampian wa baraka alaika manabilaka manfaat sampian seneng sampian bunga mantir barokah senomor 2 itu aki wa baraka alaika mantir paguna barokah alaika malarat atas sampian maksud tamun mantan mangki kata sayan mantir paguna baro apa na pemi bedelak kami beda alaika ni kau nunjuk aki orang akabin kak dito tak bungato thank you ni kemun bagian semantan laju ni ke insyaallah oning gulang mamale ka mantan si anyar ni kan ki anyar ni ka mun ilmu gula tandi keng mun akabin keluan gula pada mantan anyar gula keng setengah alpo cek 2015 akabin po jadi mun masalah perkawinan masalah ilmu na keluarga gula ngalami ka ada akabin kak dinto benipah bunga kapi makanya mantan pas siap mulai mangken cek ngarep cocok sampian rajina sampian tak kira cocok kapi gulaku sabalikah rakana sampian lek mardia tak kira cocok kapi iya mun ki anyar sampai ada buah kak mun ki oleh sebulan aduh sapora jangan yang bela teran cek mungkin kentok ngebunak kayak kok kan ki aduh mungkin ada abi umi papi mami udah sekalian boleh a iya mencret iya pun ki anyar bukan kimun ki anyar siapa satu karena cek beda lagu nah bila cinta lengket begini batu bata terasa roti kok ancor pesena sape bukan engki cek mun ki ada kejeding ya terbiasa laki kak tepak pak ke betul anda saya kiri jauh betul lang-lang jinak temuring lebede kok kan di anak terlok minta ater sini minta ater kak demal antara kejeding toplok area gede tako kak berdering mati anyar mangkat pelai beduk jerengkong kala akar ini pal tapel pal sini berkah depa kado jeding tepak pak gerobak kok arab pelai tepak pak tak melak bikin nama tanah lebat penari wisata jadi gula mun mantan anyar tak bahas mau mantan anyar nih kak oh bener kapi cocok kapi lebur kapi egi nabang ki lah cuman saja laju mantan ini kan auba dari anyar auba mantan lah
mun lalaju bangki cek beda ka kurang ngena, cek beda ka tak cocok kena, nyari secocok tak ada kak. Makanya mantan mun ku leku sampean mangki ka tak cocokan dari si bini papunga berarti rajina sampean manusia bahkan engki teti mun gelem sana si bini keng manusia rajina sampean si bini pada mun laki na sampean ku leku kelero papunga berarti laki na sampean ni ka oreng mun pah andi laki tak salah sekali ku tek ku buta ko keng apsa ap lagi aja ini mah beda mantan tak tokar kak beda yang lagi bini tak tokar ada kula setiap acara mantan selalu ngebanda mun mantan bini ben mantan laki terus tak tokar situng syarat dah apa si laki buih si bini buih aja tak kira tokar aja lekas iya ini keng pun tak buih kapi pah situng buih situng tak buih pal si buih bisa tak buih ini mah beda mantan tak tokar makisnya negum mikro abu noleh kina bangki mangkana mantan ni kamun trobunga pero ngaki mantan ci mata mantan ni kamun trobunga asitung karo mantan kaya nga ici mata ni bigule ke bala ijazah agi na kasampian deki toles kalabunga siap mantan telok huruf ni lo toles kalabunga kalak kertas ni pecekak kalabung toles ben sebidon mun trobunga mantan telok huruf ni keci mata nah apaan huruf apa ajim akap ajim ceperi fathah kapi jakaja betak karonik kau aduh mun tak eja aja haram bagi seni ku umek datang belum kali ben bini naga tak karonik ini mah berdeng laki bini cocok ini mah cek lakar mah polong bereng tak cocok engki laki bini nih lakar mah bereng pa polong bereng tak pa dejak nyari cocok lakar tak cocok mun pah cocok kan mendang pedangan dah wah hahaha kok ada boleh orang bunga ni keteti keluarga si bunga ni kebenih selalu atokar ada mantan selalu atokarnya saya cocok kapi tak ada orang cocok sebeda cocok kaki teti mun nyari selalu atokar jadi bini orang bini ketepung ada cak lagi manusia lagi apa keng mun ki orang cang sapa selok salah kak cang sapa selok keliru tak mun sakalian cek mantan ni kaabulong sa umur lah makin cocok leku cocok du malam tak cocok isoro cocok kapi cuman kulis selalu ngebala setiap acara mantan beni masalah cocok tak cocok kah ken mun mangki ka tak cocok kan tori cek tengali tak cocok kah tembeng kana ben cocok kah ni ke insyaallah bah bisa aja ngajah tetimun salah cek tengali salah anak penting ben bener cek pun orang belateran cek sampai gara-gara ojen saareh ni umur 1 tahun paleduk cek sampai gara-gara situng kesalahan kebagusan nyak banyak pada artena jelas mantan jelas emang ayu mulai apa gue lagi ngalir ya bu ini kebanyakan ikhtibar cek lemah kol 12 kutu ada orang sekali di nak mending kol 12 sampai kol 12 jebak tanah cerum lanceng numpak ke cerum pandang kol 12 oh, tak berjanji deh kak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad teti orang sebunga keluarga enggak dito benih saya tak atokar benih saya tak bincangan benih saya tak rebut kutu atokar kutu tak cocok sebunga saya resi bisa aja ngajah makanya tulis kalah banget jim maka pejim ini pan atokar celing iya lah karori ya karo ada boleh mun tro bisa aja ngajah mun salah cek tiku salah nato tempeng kalau bener rajin sampian nih Mas Ali gara-gara kobil tu nikah atingkel orang sepona norok sambian lamba ni kay compong tanah aki bi ring sepona lamba compong komba aki ke lampina lamba compong berde senyapuin norok sampian sebini sekutu abau komba sebini sa arakora sebini sa asapuan sebini sa atana mangkana ketika salah cek tinggal salah netok nikah penting ben kebagusan senyak banyak cek sampai gara-gara situng kelero 2 tahun arabet 2 tahun bener paksa lah kapi jelas ini Mungkin ni ibu ni kalau nikah pi mantan, sampian nikah kan polan mantanannya kalau perlu bahasa nikah. Makanya dimin kak sering gula cerita. Beda sahabatnya mana Abi Dzarrin Al-Ghifari, andi raji nak kikir to. Tetapi yang bini kikir ni ke bini keromang, yang lambak lebih di zaman sahabat.
ketika Sidina Umar teti Amirul Mukminin, Sidina Umar gak dinto orang paling kereng sebelum masuk Islam. Beda situng pasar imekani kenyamanan pasar Ukas. Pasar Ukas gak dinto tahun beda lomba caruk cek saking ngemangkin. Caruk tahun ini kesemenangan ini pasti orang ketelun. Munta Sayyidina Umar, munta Umar bin Hisam, suruh mertelok Sayyidina Hamzah. Telok ni kalau semenang tu Sayyidina Umar bin Khattab, tapi ki kabira Sayyidina Umar bin Hisam, suruh mertelok Sayyidina Hamzah. Pamana Gusti Kanjeng Nabi. Telok ni ka macam telok ni. Makanya Kanjeng Nabi pahadoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, pamuljaaki Islam kalaban salah situnga dua Umar, imma Umar bin Khattab, imma Umar bin Hisam. Akhirnya bi Allah ibri hidayah, Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisam Abu Cengkil doang. Kesannya aslina Umar bin Hisam. Ketika masuk Islam, Sayyidina Umar ini kepakun kereng sampai setan takut ke Sayyidina Umar. Benih karo orang kafir, setan ini takut. Makanya labeng-labeng kiai kan diberi bacaan Umarul Faruq. Arapa mun beda labeng atau les zaman Sayyidina Umar Al Faruq, setan ini kata masuk libet beng labeng ni. Libet cendela ni pas. Mun beng labeng lah tu Sayyidina Umar. Ya beda maaf boleh mantan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan naging dante sponsor lebat ni. Yang terus aki tak giding aki hula ningali ka mantan kapien. Jak lebur karo ka mantan minta ngibir kebal aja. Ni kemun kibu ke pasar banyak oleh nak iki. Oke saya ngak korong etek. Tahu ning bisa kebal sini keding mantan ni. Juga naging kedua ya. Nah, ku tak hiba magi hiba saja. Arah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paringi jalan bu. Sejam kurang 10 menit. Ibu tahu ke sejam gak ki? Marin pangal dia gula. Bon. Jadi Sayyidina Umar sampai kata aku setan ni. Sampai ring kafir takut. Kanjeng Nabi ini kehijrah tek ngetek makle tak rebut kalau kuna Sayyidina Umar bereng kafir Kanjeng Nabi hijrah tek ngetek Kanjeng Nabi tek ngetek Sayyidina Umar ku tak pangunceng reng kafir ero kagak begapi pan aku long reng kafir bah pidato Sayyidina Umar ya ma'asyiral Quraisy he reng kafir hadza Umar cong hari Umar ya leku bakal hijrah ke Madinah nurut Kanjeng Nabi siapa secetak katrongal tu ada ribeutna siapa sebini na tro tetia janda ben siapa si andi ngenangan anang tetiga tem amba Umar ya berempa abai edim abai orang kafir jahiliyah megang bukeng mikir ya kan anu apa ngambek penyakit ketika Sayyidina Umar nikah ring kafir takut setan takut sampai neng riwayat selain malaikat mungkar nakir takut ya kan ken kulan cerita tadi Sayyidina Umar ketika tadi Amirul Mukminin ketika tadi presiden Sayyidina Abu Bakar wafat ikut terserang Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar jadi presiden akhirnya Abi Dzarrin Al-Ghifari pulang tak kuat rajin nak sering tukak pah mikir Abi Dzarrin tang bini kikir tok pola biko cela pura kini ke Sayyidina Umar boy Sayyidina Umar kan tegas keras sampai setan takut pola tang bini mun boleh biko tak toro pakun bengal mun kikir Sayyidina Umar kan takut deki akhirnya niat ala poraki Nabi ini ke Sayyidina Umar mak lebi ini Nabi Sayyidina Umar gedak mak le takut mak le ambu si kikir kalaken nah berangkat Abi Dzarrin kata lima Sayyidina Umar sampun depak kata lima Sayyidina Umar tok assalamualaikum tak jawab eding keding aki edelim Roma ternyata Sayyidina Umar tempone kikiri bini nah abali Abi Dzarrin
sampun jauh dia sahabat dipanggil pah ngadep boleh kaki dan nak gelak bala ya amirul mukminin perlu apa rencana minta tolong apa bini tak takut sekali ke kula Sidina Umar kikir tok kula yang benar jadi cang kula minta tolong ke sampean geda kaki kikiraki bini kula kan ke sampean make setan takut make bini kula kan takut jadi deki ambu nih bini sikir ke kula mun bi sampean dikikir terus kira-kira burung sih minta tolong mi burung sampean dikikir bini na pada tak alaban gi ku tak padun jawab Sidina Umar ya Abadardin hiya qad waladat auladi tang bini sing ngejenaki tang anak senyak benyak tang bini sing ngandung sangang bulan tang bini sing nyusui tang anak 2 tahun tang bini si atana tang bini si kombe tang bini si asapuan tang bini si arakora kapukus na ring bini cecek benyak ngabidadin gara-gara ring bini ring laki nasi nyaman ngakan kalampi ibu ka kotor yang kuina mo bersih Roma kotor mulai itu mulak rapi kapi gara-gara ring bini ring laki nyaman ngakan gara-gara ring bini cegah nemu kopi abeli nemu donat jajan buk hahaha kok ya lah gara-gara ring bini abeli nemu gudir pah ngucap apa masalah kopi buk bekanang kan kabukus na ring bini kapin mangkana tina abadarin ring bini je makita alako keluar eroma alako na taambu sakale ring bini je alako mulai suka na tedung sampai tedung pole alako to tedung lagi kalako bi kake siapa nih gini lagi suruh mulai lero cek nurok gelak nurok ado nih aduh nih semempukan cek bungan dari kan katu natang laki iki boleh ngiding kopeng ayo tekeni sudah hukum oh pada kapi yang selaki bah bila tu dah iya holil je asli nak lakaring bini tandi kewajiban atanak bakombo sapuan kula karing bini sewajib cak nek sewajib lagi ongguan bu atanak sewajib reng laki bakombo sewajib sapuan sewajib nyusuwe sewajib gelak siapa sih wajib nyusuwe wajib bareng deng lake bu nyusuka apa ada remah mari kita aki gelubuk abahas kita ngaki lah mau abahas masalah kewajiban benih wajib nambu nah periksaan kaki Ibrahim nih periksaan kaki Musaddaq periksaan kaki dua ini nyusui anak ini kesewajib embu napa pak benih kewajib nambu kewajib napa artena mun bedereng bini tanda nyusui anak tibi tak dosa kak tak wajib asli hukum wajib ini kegeger kareng laknya ledak remung umpama reng bini umpama nyusui anak pah minta pelajaran ke selaki wajib belajar bi selaki karena selaki sewajib reng bini ta'allum nyusui anak tak apa-apa yang mun si bini tanda nyusui anak sampian selaki deki wajib nyari ring bini lain untuk nyusui anak ngagopa aja aduh saya baba apa anyuon ya Allah mentir tak ada menyusui tang bini ngaranya kuiru bini boleh kak majar ring bini lain untuk nyusui potranak di dalam Islam ini kebiasa penyusul kering lain ini kebiasa kanjeng Nabi nyusul pertama ke Siti Suwaibah nyusul nomor 2 ke Siti Halimatus Sa'diyah biasa dalam Islam nyusul ke orang bini lain makanya dalam Islam beristilah mahram rodo tretan sosuan mbuk sosuan mun beda orang nyusul ke orang bini lain maka teti mahram rodo kalaban 2 syarat sepertama nyusul ada pak 5 kali nomor 2 umur lagi tak 2 tahun makanya nyusul 5 kali mun umur segemi bulan kak oh temak kering apa dinak dia bangun 2 tahun kan 4 lekor bulan kak jadi mun segemi bulan kan lebih dari 2 tahun nok teti kering bini kebagusannya banyak makanya ketika pegel cak teguh kelero netok mun salah cak celing salah netok penting benkus bagusnya banyak insyaallah bisa aja kak makanya Khalil Yasin ajar sanik kaki oh kapan pegel menggoy pesok lalu beri bibir kapi keng etahan enggak gani bini mun lemalem nyusuwe ke tibi ro
banyak suwe anak upah penong ben gelas ari pandang dinanya bekaneng kebuk cak sampai beda lagu nah tengah malam terbangun karena tangisan coba mun tengah malam masarin pah anak ngiding nangis sing ngiding kada epak na pambu apa kayak ngepak kapan ngiding bini ne cek aja anangnya kapan ngiding bini ne ngale kalian cak bere epang dia embuk ungnyo soe ke TV anak dedung mari nyusoh ku tak ngale boleh kamane wah tanya ingit dele kian apa kak mun ingit ya kacung ngiding anak dua ribu pon mun mun salah si bini cak teku salah tok sabalik ke buk sabalik ke lek mardia mun Mas Ali salah cak teku salah na penting ben kebagusan nah reng laki lah karta ngandung reng laki lah karta rembi reng laki lah karta nyusuwe keng gara-gara ring bini reng laki bengal pate takut si bini lapar thank you kak nyabes etaroki kesambian buk reng laki mun bujang ni kita alako pada sepenting andi seekor rokok keng mun andi bini tepatian roh merangkat git laku mulai lemah tak tu panas tak tu ojon sampai beda lagu nah panas kepanasan hujan kehujanan demi anak istri rela ku jalani beda aku langkahkan kaki mencari rezeki kalau sudah kaya mau kawin lagi gara-gara bininya betar wakil banyak yang laki ala ko Malaysia keker di lantai beluk mati mulai majid dah benda apa tak ada ala ko Pangkal Pinang ke kiri tanam mati benda tak ada bahkan berdering laki kat dintok alajer nelayan majeng tekilem majid dah tak mulai-mulainya menetok demi serah takut sampian tuk tak ada erbu yang laki ni kak mungkoro angkui ni tibi tak ganti kursi bini las telasan ikat elak aklampion gendeng tak napa thank you kak kursi bini cempur bagi bentibi tak kuing angku ya bu cempur sebenting si bini menakan depa bagus kadang laki misem cak ahli merongo tina kita asalinan kok tak asalinan lek tang sarung are setelasan beri saya yang guya keng si bini pah cempur kan denah tinggal kak kalau telasan tak asalian telasan beni urusan sarung pun kaguleku penting sarung ni kak jeng sepenting esena da iya buka kan tuh maki sarung ngalami di kak maki sarung ngadonggala munya senalaya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya tinggal kak sarung atlas korla esena meltas kok mula cumpur ngak nikah maki tandi pese sambian bunga lekat thank you kak tidak ada melek pese man payaman lek ke elang lek pese satu kapin karining 20.000 tak napa kak 20.000 ni kebulan cepa cukup 20.000 le cukup kak cukup pas setahun kebeli apa le kebeli almena ini kebeli almena cukup setahun kor lapatang nimpeng cek jeling salah nak jeling bagus ya insyaallah tak panggempang pegel insyaallah lega ati bisa jeung aja mantar mantan segadua segadinto amin Allahumma sejam langkong kak ya kok orang nguncang boneng menducam lagi nuncang dukale kula aku orang lebedo melo mungkin sekadin tu si bisa pada pak sapora sanau sambia kerja semua ke bisa ngen kangen nesena khudh ma safa wa da ma kadar tikan ya kerja mbak cubang buang saya pada pak menteri bisa ayam laki terutama mantan segadua sekadin tu si bisa sampai yakin un sapora bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi langsung pakon pas tutup aslinya copolok teman nutupan tukang buka ngetok hahaha bu pengajian tukang bukang Fatihah bu ngereng mantar majlis nikah barokah alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ألف بين العروسين، اللهم ألف بين أستاذ علي وزوجته أستاذ مرضية، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وسيدنا إبراهيم وسارة ويوسف وزليخا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وسيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء، وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة.